अब ये मदरसे कौन से निज़ाम से चल रहे हैं? अभी जैसे मैंने आपको बतलाया, ये वही 100% निज़ाम है जो सिप्पा के चबूतरे से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी नहज और उसी रूहानियत के साथ चल रहा है। ये अल्लाह का फजल है, हमें फख्र है। हम चाहे बोरियों पर बैठे, चाहे हमें कोई असबाब मुयस्सर न हो, लेकिन इसके बावजूद हम फख्र से इतना तो बोल सकते हैं कि अल्लाह के फजल करम से हम उसी दीन की खिदमत गुजारे। अल्लाह ताला हमें सही खिदमत करने की तौफीक भी दे। आपको जो करना है वो ये कि साहब हम दीनी मदारिस की खिदमत करने वालों के लिए हम उनके लिए मुहसिन बने, हम उनके लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें, हम उनके लिए अपने अखराजात, उनके अखराजात या मदारिस के अखराजात को पूरा करने की फिक्र करें। हमारी जिंदगी में हम एक हाफिज कुरान को देखें तो जैसे कुरान को देखकर अजमत और मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होती है, वैसे ही किसी हाफिज कुरान को देखकर हमारे दिल में अजमत पैदा हो। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बास जिनको अल्लाह ताला कुछ कम वक्त में दुनिया दे देते हैं या कुछ वो पोजीशन पा लेते हैं, तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा मशगला यह होता है कि वो एतराज मुल्साफ और मुल्साफ बनने वाले पे शुरू कर देते और उन्हें यह सोचते कि साहब ये लोग कर रहे क्या है, ये वही पुराने जमाने के लोग हैं। याद रखना, मौलवी अपडेट है, लेकिन जिस चीज में अपडेशन चाहिए उसमें अपडेट है। अगर मौलवी फुल्ली अपडेट हो गया, यानी जिसको आप समझ रहे अपडेट होना, तो फिर इस दुनिया में कुरान की हिफाजत या दीन की हिफाजत करने वाला महफूज ही नहीं रहेगा। तो फिर कुरान और शरीयत भी जो है बिल्कुल उसकी हिफाजत करने वाले भी नहीं रहेंगे। ये अल्लाह का फजल है कि ये मदारिस और ये मकातिब, ये मसाजिद, ये दीनी खिदमतें आज चल रही हैं, जिसकी बरकत से आज ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये कुर्ता पैजामे और ये आपको नमाज और ये दीनी माहौल नजर आ रहा है। जिन मुल्कों में मदारिस का निज़ाम नहीं है या दीनी खिदमतों का निज़ाम नहीं है, वहाँ के हालात अगर कभी आंखों से नहीं देखे तो जाने वालों से सुन लीजिए कि वो लोग किसी एक दीनदार आदमी के चेहरे को देखने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं कि साहब कभी एक दीनी चेहरा नजर आ जाए, कभी एक दाढ़ी नजर आ जाए, कभी कुछ रूहानियत का माहौल उनको नजर आ जाए। अल्लाह का फजल है कि हमारे अकाबिरीन और उलमा ने अपनी पूरी जिंदगी के ख्वाहिशात का खून करके, अपने पेट पर पत्थर बांधकर, अपनी औलाद को रुख सूखा खिलाकर अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि साहब दीन की हिफाजत करें। आज भी इस गए गुजरे जमाने में सिर्फ इस वक्त एक तरफ की मुसीबत नहीं, दो तरफ की मुसीबत है। एक तो खुद अपनी कौम से मुसीबत है कि कौम खुद एतमाद नहीं करती बाज दफा, या कौम ही के लोग ताने देते हैं, और एक जिसको हम दुश्मन समझ रहे हैं वो तो 100% दुश्मन है, वो भी इस वक्त हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त दीनी खुद्दाम हर दो तरफ से पिसकर, हर दो तरफ से मसाइल को बर्दाश्त करके, फिर भी ला यखाफून लौमत लाइम की सिफत अपने अंदर रखकर अपनी दीनी खिदमतों को कर रहे हैं। अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर ये उलमा, ये दीनी खुद्दाम, ये दावत और तबलीग और ये चलत फिरत ना होती तो हम अपनी नस्लों के दीन की हिफाजत करने के लिए खुद भी जिंदगी लगाते तो दीन महफूज रहना मुश्किल हो जाता। आज ये आलम है इस वक्त कि आप इधर उधर के वाकयात छोड़िए, आप आस पास के वाकयात, अपने गांव के और अपने शहर के वाकयात अगर थोड़ा सा दिल लगाकर, एक दो दिन लगाकर अगर आप सुनेंगे तो आप खुद आंख से आपके खून के आंसू निकलेंगे कि साहब माहौल कितना बदल गया है। अगर ये मकातिब मदारिस ना होते तो हम भी इस वक्त मुर्तद हो चुके होते। आज छोटे छोटे बच्चों के ये वाकयात समझ में आ रही हैं, जैसा बच्चे स्कूलों को जाकर या किसी ऐसे इदारों को जाकर कि जिस जगह सब टोटल क्रिश्चियन माहौल है या टोटल हिंदुआना माहौल है, कि साहब वो बच्चे हाथ उठा रहे हैं मंदिर को देखकर, चर्च को देखकर। एक साहब मेरे पास आए, खुद यहाँ के आए और आकर उन्होंने बात सुनाई। ये एक बात सुनाकर मैं बात खत्म करता हूँ। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, आप उनका बयान भी सुने। अल्लाह ताला ने दर्द दिया है, गम दिया है, पूरी दुनिया, पूरा मुल्क छानते हैं और हर जगह जाकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपना क्या उम्मत का दुखड़ा सुनाते हैं और उम्मत के लिए तड़पते हैं। आप उनका बयान सुने। एक बात सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। थोड़े दिन पहले एक साहब आए और आकर सुनाने लगे कि मौलाना मेरी बच्ची 3.5 साल की है, 3.5 साल की बच्ची घर में बैठी हुई थी, फोन लेकर देख रही थी, अचानक उठी, फोन को नीचे रखी और दोनों हाथ जैसे पूजा करते वक्त उठाते हैं वैसा बच्ची उठाने लगी।
میں بھی گھر میں موجود تھا, میری بیوی بھی موجود تھی. میں نے دیکھا کہ آخر بچی کر کیا رہی ہے, تو دیکھا کہ فون کے اوپر اسکرین پر گنیش کی فوٹو ہے اور بچی جو ہے ہاتھ اس کو جوڑ رہی ہے. کہاں کا؟ وہ ادھر ادھر یو پی مدھیہ پردیش کے واقعہ نہیں ہے, یہ یہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں, اس کے سراؤنڈنگ کا. نام نہیں لے رہا ہوں, بس اتنا یہی کا خود میرے سامنے جو سنا ہے وہ سنا رہا ہوں, ان کے واقعات بھی نہیں. تو بولے کہ صاحب دیکھا میں اسکرین پہ تو گنیش کی فوٹو تھی, بچی ہاتھ اٹھائی تو میں نے بچی کو پیار سے پوچھا بیٹی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو بچی نے کہا ابو جان یہ تو میں روز اسکول میں کرتی ہوں, روز میرے ٹیچر اس کو فون میں بتاتے اور اٹھا کے ہاتھ بتا دیتے. یہ یہی کا بالکل سراؤنڈنگ کا مسلم گھرانے اور ایک سنجیدہ باپ کی بیٹی جو 3.5 سال کی ہے, اس کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ 3.5 سال میں ایک مندر کی اور ایک مورتی کی پوجا کر رہی ہے. اس باپ کو شرم تھی, اس نے آ کر ایک عالم کو سنایا اور روتے ہوئے سنایا کہ مولانا آپ بتائیے اس بچی کو میں کیا کروں. ایک باپ نے دیکھ لیا تو یہ عالم ہے. اور ہم میں سے کتنے باپ اور ماں ایسی ہوں گے کہ جن کے بچے پتہ نہیں کس کے حوالے ہیں, کہ صاحب صبح اٹھے تو صاحب دوسروں کے حوالے ہیں, رات تھک کے جب تک کولی کی طرح لیبر بن کے تھک نہیں جاتے تب تک بستر پر آنے تک بھی وہ ہمارے حوالے نہیں ہیں. ادھر ادھر کی چکریں, پڑھنا, ٹیوشن, اسنیک, فلاں بلا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکول نہ کھولے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکول میں نہ پڑھائیں. خود الحمدللہ ہم اسکول چلاتے, میرے 3 اسکول ہیں, اس وقت ہم کالج کھول رہے ہیں, خود ہمارے اسکول ادارے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسکول میں نہ جائیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنے دین کی فکر اگر آپ خود نہ کریں گے تو یاد رکھنا اپنی اولاد کے ایمان کا بھروسہ آپ مت کیجیے. یہ فضل ہے مدارس والوں کی کہ یہ بیچارے اپنے اندر کے بچوں کی جتنی فکر کر رہے, پھر اس سے زیادہ فکر مکاتب میں جا کر آزو بازو گاؤں میں چھان اور مٹی چھان کر آزو بازو کے لوگوں 1 روپیہ نہیں دے رہے, لیکن پھر بھی مدارس والے جا کے گاؤں میں مکاتب پڑھا کے آ رہے. آج انہی کی برکت ہے کہ گاؤں میں اللہ بولنے والا باقی ہے, ورنہ یہ واقعات پہلے پنجاب اور ادھر کے علاقے میں اکثر سنائی دیتے تھے اور آج ہمارے علاقوں میں سنائی دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے واسطے یاد رکھیں یہی قرآن ہے جو ہم کو ہدایت دے گا اور اسی قرآن سے ہم کو عزت ملے گی. اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے, اللہ نے جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ, اللہ اسی قرآن کو ذریعہ بنا کر ہم کو ذلیل کرے گا اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کو تا قیامت ہم رہیں نہ رہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے علاقے میں اللہ ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین کی خدمت کے لیے وقار کے طور پر قبول کرے. چونکہ واقعاتاً اس علاقے کا نام وقار ہے, ضلع کا نام ہی وقار آباد ہے. اللہ واقعاتاً دینی وقار اور دنیاوی وقار اللہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.